guys, good evening. Aji mohan dishwasher lobole aikina ase he. Eto pura banai koi de to e. Eto pura loi jaine banabo aru ineka banabo de aru color ahibo. Aji eto an kinibole aise business korbo. Eto banai ni bikabo ita to moi. Beshi garib hoise eto pura 10 taka 20 taka pura le bikabo morom pura lobole manu thakile aibi moi to bikabole ase de. To dokan to eto ase. Hete chawal khan bi pai. और बास्केट हम भी पाई दे सभी है बास्केट हम भी बाल बाल बिका से दुकान मालिक डिस्काउंट দিব না লইলে তো হয় তাখান তো ডিসকাউন্ট দি চাব কৈছে আৰু হেতে দে প্লেট খান দি না পাত খাবলে মুচ্চা আছে দে বাস্কেট খান মুচ্চা আছে আইবি আৰু মখান দুসৰা জায়গা দিবি যাই চাব মানে তো চোখাবি না বিকাই দে পাতা খান এনে আছে পাতা দেখিলে তো ভোক লাগি দে এটা জাল আলা জিঞ্জার আছে দে itu tomator itu hamok na iripok আছে de iripok lokal mas tu inega bikai itu pata tu na 3 piece de bana tu bishi tes আছে de itu 3 piece de na itu teka patta rushi pata salad khabole bishi bal আছে de manu tu marcha bijon khan bi inega man bala bikase ai kine lobi de kiman ase raja marcha 650 ele kandi nagorobo aya mai kg lobo 10 taka pura dibi na morom pura paribo na nai aya dibi na 10 taka pura le 1 kg de 10 taka morom pura to 1 kg de 650 ase gole ekta de kiman hobo 10 taka aya apuni to moi ke ekdom mora bole kotha korise ঠিক আছে মই আহিব দে बाल ना दे अब भैया अनार एक तो 20 रुपए में देगा नहीं देगा भैया दीजिए ना प्लीज नहीं देगा सभी तो ना दिबो को तो 10 টাকা पूरा 20 টাকা पूरा भी ना दिबो को से मखान बाजार बेरा আছে बाजार কহিমা দেশি তো ইনে আছে দে राती बसे दे हेलो भैया कैसा है ठीक है ऐसा बे मुझे जो होटल जाबो हेलो होटल जाबो ने 10 টাকা बुकिन ने आज तो आंटी तो मा भिखारी दंगर आमा तो एकदम 10 টাকা बुकिन আছে চল মখান হোটেল যাই কিনে 10 টাকা লা আমা 2 টাকা লাগা তুই 2 টাকা লাগা মই 2 টাকা লা খাবো দে একো নালবো আপনি ফ্রি খেলাব না নাই ফ্রি খেলাইলে খাবলে আইছিলে খেলাব না নাই বেৰা আছে দে তেল হৈছে না নাই হৈ দে ফ্রি খেলাব না নাই আজি তো মই বেছি বকপৰা বেৰা আছে একটাই লব আমা কমচুস আমি কি না দিব গৈ দে আইয়ালে বক্সিস দিব গো আছে মকানো খাবলে মই এটা লব ওয়া হাই হ্যাঁ আইয়া লেগে এটা আন্ডারগ্রাউন্ড খান তো চাইবে না 10 টাকা লাগবে না লব গো আছে তে এটা আন্ডারগ্রাউন্ড আছে দে এটা আরে এটা ডাঙর আছে তো लेबे एक पीस में 10 रुपीस कम भी नहीं करेगा हमको तो 2 रुपए में दो ना 2 रुपए में देगा नहीं देगा दुकान पे देगा चलो हमको 50 रुपए का पैकिंग कर दो 50 रुपए का और बॉक्सेस देना नहीं से तो हम फिर आएगा आपका पास नहीं हमको पकड़ा थोड़ा गरम दीजिए ना हाँ मेरा बेटा लोग तो गरम खाता है तो itu dukan malik na kusi ko na se oh Allah pura mo ase hunise wai mo jode osa wale ha ale apne to mo iba duktan ne mo gibe morom na kure aru boxes alibi de te boxes dibo na nai aya dibi de morom bra apni ki na bana ase don sab sabo do to live dikhabe na ha aya live dikhabo kali posonge aina dekhabo aji iman time na to sale no habra
Sale noha bra. Ayale, sabi patu de ma bucha bra lutu kile ase de. Ito to beauty de na Bombo market ase de flower khan bal ase apne bi aibi. Kiman ase na ito kan la dam do 200. Beauty de Bombo market de ahibi de. Flower bal de ite pai. Ay man original. Ito maiki to na jalebi khabo ko ase de. Jalebi kiman ase? जलेबी केजी 200 है। 200 है? कम नहीं करेगा? केजी में 20 रुपए होने से कस्टमर लोग इधर लाइन लगना है makan itu tuh jase cuti nak grupo ayah gimana bedo kurase koi mate poila sai jale bisi joldi dukan bono ita tuh sabi rati hole bi man diri to na khula thaki de गैस लिया रहा है खाली है ना बड़ा है ना खाली खाली है हमको भी दीजिए ना 2 केजी है। 2 केजी है itu jagate na ekla na bera lagi de rati de itu jagate bisi safety nai last time de ki hwa do itu jaga pra ase de bhaiya itu 50 la dibo लगा किनी का पावर aya 100 लगाई हो mode man dukase mangso bi khabole mon ase to 50 la na dibo itu pura 50 un nai नहीं aya murum pra 50 pra na dibo gode ami man dukase ke 50 pra de hobo नहीं हो तो itu নহব kine hobo itu sab বেশি dibon हो nai तो अलग ha na itu duita 50 pra dibi na murum pra এয়া ঠিক আছে তো আপনি নাদিব গলে থেংক ইউ দে আমি কান্দ আজি তো মাংস নাখাই কেনে যাবলে ওলাবাই বি তাই যাব গাইস বিশ্বাস কৰি আছে আজিলা ভিডিঅ' তো আপনি বি খুশি পাব গনে ভিডিঅ' ইমান টকে আছে আৰু আপনি বি ফাৰ্ষ্ট পৰা লাষ্ট তক চাই দিয়া নিমিতে থেংক ইউ আৰু সবকে আৰু নতুন ব্লগ লগ কৰিব থেংক ইউ গুড নাইট বাই বাই